Dami di debatan na sumurong siyan salhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Hurian itu hata na hinahulungan tabuka mahatan di debata. Jamita di minggu tasadarion. Imana tersurat di Psalmen ono pulualu. Ayat 25 sahat 76. Psalmen ono pulualu ayat 25 sahat 76. Songonom ma lidok disi. Nunga di ida nasida. Habobongotmu ali debata. Habobongot ni debatakku. Rajakku tu bagasan habadionai. Madala di jolona akka parede. Dipudi ni akka parsarune di tonga-tonga ni na marbaju akan na mamalu doal. Pinuji ma debata di bagasan aka luhutan Tuhani hamu ale aka sian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida aka iduk sian Juda pe pasipar aka iduk sian Sebulon aka iduk sian Naptali. Dito na ako debatado hagogomu, say pargugoy maali debata na pinatupam tuhami. Ayala jorom na di Jerusalem taruhonon ni akka raja dosogot silehon-lehon tuho. Say songgahi ma akka buea na ditolongi, akka jonggi na di na marhoron-horon rapdohot akka anak di lobu di akka bangso. Asa dioloy nasida patu mangalehon jobba bahal. Ibana pasirakon bangso akan na makalomohon hamusuhon. Rodo sogot akan na sumangap sian Misir. Kusbe hapogad do marsoba tu debata. Hamu ali akka harajaon di tanoon. Edeho kamu ma debata. Palu hamu maparhinaluan mamuji Tuhani. Ibana marhite-hite langit ni langitan sian narobi. Ida ma pangyaron nama suarana na gogoi. Sailehon hamu mahahormaton tu debata. Hamu liaw naido gumonggom Israel. Jala di akka banua gijang sahali do hagogoon na. Sokal do debata. Rosian inganan na akan nabadiyai debatani Israel lo ibana silehon hagogon dohot hamuliaon tubangsohi pinuji ma debata ima sahatna akamang do dia makai nanami di bagasan minggu tasadarion di parsaurata naing berengot do di gandup parsaurata di ibadah di parsobauta tu debata ikut takasdo di bagasan na toktong ibana hita marhatopoton hamuliaon di debata asa manang nasungod dia perumang di parsobauta ibadah ikut tapatu padoi di bagasan na takas golomot ni rohata jala parhatopotota. Kita menyembah Tuhan dan Allah yang telah menang. Yang telah mengalahkan segala cobaan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan keputusasaan. Kalau kita sungguh-sungguh anaknya, kita akan menjadi orang-orang pemenang. Jadi kamang akan disudi ibadah parsobata ikon parhatobotot tado. Kita menyembah Allah yang telah menang. Mengalahkan segala kesulitan. Mengalahkan segala problema. Mengalahkan segala tantangan di tonga-tonga ninguluta. Alani molo si tongdo kita marhatopoton manoba takui di jolo di debata parmonang anak nama hita jala akasi parmonang alanido buasa akamang akainang ikko parhatopotota kekuasaan
kedaulatan Allah dalam dunia ini. Ikut takasdo pakilalonota debata naung manaluhon ragam ni akahamoloni. Allah marhiten nata perhatopot, kita mengaku dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah pemenang. Berarti kita mengaku bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas segala bumi dan isinya. Mulu tahu kuhodo, mulu taparhatopot do. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Berarti Dia menguasai seluruh bumi dan segala isinya. Ai mulut aparhatoput do yamang. Kalau kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, parbuihono nima parsobota na di bagasan hahormato. Parbuehono nima parsobota ibadah yang benar-benar di bagasan hadaulaton, di bagasan hauduhon dohot serep niroha. Alani sasitongna jantung mana pusat ni ibadah ima mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dungi parbuehonon nama ibadah natongam, nahohom, nahormat. Alani saya hudok kedong dia kapar saurata. Kalau bukan orang Kristen lagi menghargai ibadah Kristen, siapa lagi yang akan menghormati ibadah kita? Alani kunargahunot tado. Ikon hormat dosa sitong na argado tuhatai dinasa ibadah di tongan-tongan muluta mengaku kekuasaan Allah anggoso porsiado kita debata namar gogo jalan namar huaso boido neang rohata di ibadah di parsobauta tu debata asa bolo ditugihon minggu tasadario kita lehon hamu mahormatun tu debata mengaku kekuasaan Allah memuji Jahuba makabiari ibana uhut makormati ibana ido nanaing ni igil ni turbuk di minggu tasadarion bohado kita akamang akainang menghormati menghargai ibadah di tonga-tonga di parsaurata. Mula didok di Psalmen 22 ayat 24. Psalmen 22 ayat 24. Puji majahuba hamu ale akan nama kabiari ibana sudi pinopar ni Israel pasangap pun ibana jala pinopar ni Israel makormat ibana. Akamang akainang somalla. Mula hormat do halak tu debata. Akaido na hormat nagdulungan na jolma. Ala persestasi ni di batado hita, ala gubaran di batado hita, imagudehi rupa ni di batado hita, ala ni halak nama kormati debata nama kormati ibadah pasti dia akan menghormati sesama karena dengan sesungguhnya menerima Allah dengan sepenuh hati adalah menerima kita sebagai sesama. Ido sipata amang akainang paniakudo hita di ibadah tau. Herana humohom sipata di paradatun siat di parmingguon di pertangyangan do dia kalanasi. Hape hormat ikut tiruta dosa situngna. Sada gereja na terbarita di kehormatan di pengakuan nih kehakumion di ibadah. Dongata Katolik, dan bui macam-macam. Hidup benadang masa di gereja Katolik, patupahon festival di gereja. Aladang semberangan masuk tu altaro. Mulu hita hage bibi, mau lihat mak, mulu di pasar Belintangon, mulu adok benamar putu di Langgatanon, sedikit santud dope, mulu di gereja nasing. Aku waktu diberi kamu ngadi langgatan alai angkat kaki memerputu ni nabuti gaya nau tangan na diguting doa kalan nasing ay na dua tang pentaso alai sianom madebata makatai marhite akan aposona
Alani bohado hita makormati. Turbu jami tahun ima napi na ni dohon misi si Israel marhita si David Pabua debata nasokal do ibana. Debata nama mujung do ibana dak terbatulus tu manangaka alani hita pe ikon hormat do madapot ton ibana. Ido benaido di ayat 35 sai lehon hamu maka hormato di debata hamu liaun gumongkom Israel jala di akaban wagijang sakali do hagogona sokal do debata ro sian inganan akan nabadia si lehon hagogon dot hamu liaun tu bangsoy pinujima debata sokal pujung mamuling dang adong hatu dosan di bana dia mah akababahinan ni debata ikon pujiota di bagasan hasok kalon di bagasan hahormato kita adong madua tindakan ni debata na perjulu padonganion do pangaramotion ni debata di perdalanan ni bangso Israel sian Misir tutano Kanaan di perdalanan di bangso Israel sian Misir tu Kanaan kasdo gok parmaraan gok hasusan alai di tonga-tonga ni hamaolon di tonga-tonga ni tantangani diurupi debatana sida didongani debatana sida dipalua debatana sida alani ikon hormat ma tu debata di ayat 30 sada di dok sai songgahima buean na ditolong akajonggi namar horon-horon rap dohot anak di lubu ni aka bangso asa dioloi nasida patu mangalehon jahuba bahal soba bahal ibana pasirakon bangso akan nama kalomohon hamuson hardiklah binatang-binatang ditiberau hardik disonggai akamang akenang raksongo perdalanan di bangso Israel may perdalanan ni Huria dang sian Misir tu kanabi alay na berziarah dohitan wang menuju tano Kanaan baru kadang ati akamang akainang hirana mangulu dohita di tengah-tengah di buaya seolah-olah gereja hidup di tengah-tengah buaya yang siap menerkam binatang buas yang selalu mengintip kesalahan dan kekurangan sehingga dia menerkam. Bolo bangsa Israel, boy de bede mama nak sida. Ala yang go di jamat tanwai ngo gereja, herana memulus akar ragam na buas, nasi patah hanya memuaskan nafsu. Siap menerkam, siap menelan. Alai di tonga-tonga ni hamoloni, diramoti de batado kuriana, diramoti de batado akan aposona, diramoti de batado akan aposia di tonga-tonga ni huluta. Alani patut mapujiot taibana, patut mahakulungat taibana, patut ma di bagasan biar dohot lomos ni roha kita mamuji de bata ala didongani jala diurupi do kita. Napa duahon di pasuang jala di paulak de batani bangsa Israel poti parpadadan sian Obed Edom tu bagas joroi alani akamusu nama segugu akamang akainang sangado dirapas salak Palestin poti parpadadan ni poti perjanjian HP poti parpadanan sangat menentukan di ibadah di bangsa Israel. Alam memang marhite poti parpadanan di rajumi nasida do kehadiran di debata di tonga-tonga ni ngolu nasida di tonga-tonga ni bagasor nuaing dibuat halak mai di luaho kalak mai alai di paulak manuaingi tu bagas joroi alani patut ma marulu-pulu di bagasan lasni roha mamuji debata di bagasan hahormaton dohot biar mida jahuba akamang akenang sotung dirapas aka nagugu arta rohani ni gereja alani muluk-mulak pe ibana di patota muse ibana di pauli muse ibana alani patut ma pujiot taibana dang terpaulak kita anggus yang guguta dang terpaulak bangsa Israel poti parpadadin yang gusian waso do gogona alai ala asin rohani debata di palua diurupi nasida mulak mamuse tota tiur unur sude
parsobaw na sida to di bata. Naduay manuay, diurupi siya musu, di pato tamuse, di patiur. Huriyay dito nga tunga ning uluna. Akamang do dia makay na nami. Huriyan itu hata molo. Dito gihod di bata kita sadarion asa talehon hahormaton. Kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah yang berkuasa. Dito nga tunga ning uluta. Alani sungu dia mahita. Patu pahon. Biar mengaku kekuasaan. Tapangiar masuarata. Mangedehon goarni di bata jalata paluma aka parhinaloan aka uning-uningan ede uning-uningan heraso tarsirang dui sian ibadah pamujiota dangadong ede dangadong ibadah tampan nian dan doa alai bohama hitan waing paulihoni mangedehon di bata tapangiyar masuarata di tonga-tonga ning uluta. Di tonga-tonga ni sudia kapun. Ede ido sadap parsaurata na patuduhon ulup-ulup do lasni roha. Gudang do akamang akainang ede. Adong do ede puji-pujian, adong ede tangiang, adong ede panopotio dosa, adong ede pangapulon, adong macam-macam. Alai sudi si paketode. Molo di dok hatan itu hata di pesalmen ono pelonom ayat 2:1 edeho kamu maha mulia di goarna marmulia mabahe kamu puji-pujian. Dok kamu mama dok debata tungna sokal do akapabenamu binahen ni hati bulomu di gonggom ikom marsobatuho aka musum. Bere kamu maju kamang akainang. Edeta nomor 2. Tabuka maju edeta nomor 2. Tabuka maju edeta nomor 2. Ayat 3. Masih ngotota. Memuji di bata. Alani do kamang akainang manang nawapi do kamu. Molo secara pribadi. Molo pertanyaan kita. Molo dong akan membuka-buka ede pas martangiang. Martangiang maperjawina. Ibuka ede na. Di dehu. Herana sedikit terganggu do. Jono saya mah. Amen, talului mede. Unang pas martangiang terbuka yede. Unang adong bina na berhusip-husip. Walau masalah masih salib pengertian mah. Beri kamu majo edeta nomor 2 ayat 3. Luguna nang pujioko ale Jehovah. Asimaroham ale Jehovah pamalo au mamuji guarmu. Sai unang asal puas hata. Ikut tutu dipuji rohakiho. Ho ama. Anak dohotodi doson na jongjong au dijulumi. Jadi kita berhadap-hadapan dengan Tuhan, mengucap syukur, meminta sesuatu hal yang perlu kita minta. Alani berhadap-hadapan do kita do Tuhan nasokal nasangapi patut ma di bagasan hahohomon, di bagasan hahormaton, di bagasan hadaulaton unang asal puas hata. Tak kebutuh manang natar jalo kamu do di ibadah ni ala Kristen. Pololong ibadah. Uhud gapit sigaretna. Marid de mehita tatutu maparmanganon tauninna. Alay hapit sigaretna. Dungi martangiang mahita ninna. Martangiang hapi gajang martangiang ni nabandutu parmanganon los matutung majari-jari na. Ay galat terus. Dakuboto manang natarja lo kamu do marede mahita ni manang na di lapangapi manang na di ibadah ado warna nuaing teh ibadah padang dong huhu angkat kaki naing pujio kuho ale Jehovah na ale angkat kaki bana hadap-hadapan do Tuhan alani sayunang ma asal puas hata hidup na julu mulu dihagai bitur terang dui toribai dosa kota ni pecin ya kana matua di gereja. Hola sah ibana di gereja di gatukum mai. Anggun waing jujur maju hita kamanga kenang ngapa ni aku rahita na beribadah. Ngapa ni aku? Mari de mahita ni na molo edena. Mau lihat ma lembazu zaman molo edde dibuka ibana di handphone na itabudu be. Mulu kagak bernasing di berengi mana. Saya makataya keperjamila ka makatai Tuhan. Alay akan asing tak berengi. Alani di bagasa kehormatan. Napa dua kon bohado kita memuji di bata. Berkamu ma pesalmen 150
ayat 7 do onom. Pohado kita mamusi do debata. Psalmen 150 ayat 7 do onom. Puji hamu maibana mardongan soara ni sarune, puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu maibana mardongan tali ni sajak dohot panotoron na marliat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulilia. Puji hamu maibana mardongan ogong pangkora. Puji hamu maibana mardongan ogong panonggahi. Sude na marhosa ikon mamuji Jakuba. Haleluya. Si pakiot tama uning-uning atay. Lau mamuji do debata. Alanya kamanga kainang mololong talentam uning-uningan. Musik. Pilihum ma itu debata. Sopola mga lului hahormato ko siya jolma. Alay pakke ma talentami makormati debata asarga ho di debata. Sopola iko pangasahunot tay. Silehon-lehon ni debata doy. Janganlah sekali-kali angku karena talenta itu adalah titipan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan minta pertanggungjawaban. Jala ikon lam ringgas mahita. Madoho tiya kapunguan koron. Asa di boto hamu akamanga kainang. Sada ulaun profesi na saha tu surgo do di tanah lola parede do. Dangadok padita di surgo. Dangadong di si tua. Di surgo dangadong. Dari kamu buku pangukapon. Atong isi do di si parede. Dungi marede manasida madok haleluya. Herana humut dal maluhutan ya kana porsia ini na. Jai kaparede do nasakat tu ulaon na di tanaon tuban wagijang. Ala ni margugu mahamu akan na memiliki margugu mahita na memiliki talenta para deon. Tapakke may jala mulodong dope naso masuk tuak kapung wakur mulai marsugu mendaftar mado nama wape asa doho tahu marsugu disurguhin nama at kanang na unak saya direhe ya kaparidio. Bala pola marede sungni set sektori saudari dan lugu sada. Hola lugu opak do sudaina. Tak persoalan ni. Iya ina binotom ima pelihut tu debata. Tarba kita mengurupi targai mana sida. Nabatuluhon bohado kita memuji debata. Beri kamu ma pesalmen sia pulonom. Pesalmen sia pulonom. Bohado kita makormati dok memuji debata. Pesalmen sia pulonom ayat sia. Marsoba ma hamu tu Jahuba marpakean na marhadohoan akahitir ma maradopon ibana ali isini sadok tanoon. Jadi pakeap ya kamanga kenang sangat menentukan memuji debata. Marhadohoan ma mulu na marminggu ma pakiat tay. Taksay ko paksahunot tabi sung na dua na julo te ay na julo. Akahita parari kami so dingot tamu do berang ko di banay pasukit sida genne tahe siano tu pasaran law mga lilito ni ikum markaliak-kaliang do ibana manang nabigahali tang itahe nang baru o ado na sonay si borro nay sa hira bandibe ko do si pata berengo ni alay tungam ala tuhatay na sangat do ibana na tungam do ibana na hormat do ibana. Kita harus juga berpakaian yang hormat menghadap Tuhan. Ulang tak pakai pakaian nasopas dohoma pakiat tay pas maibana dan ala niargana tutu akamang akainang didok hatanya detaido dada pakaian alai rohana iya sabingdo lomom tohodoi dia kan nasodong may nasodong pakaian na unak sudah tamu marminggu anggo nasodong betong ati bahulan si paturuda naman adong ba si paturuda ipita po anggolan niya mano alay yakin doa udang nasodong pakyata na tergilas mo dito hirana sutabu tay lala hirana supus ito man hapi arong dutik kini pakyot tay adong do obas ni pakyot tay adong do inganan di si pakyot tay alay ang kumamusi debata marpahean na marhadoho ang mahita ala na hormat do tuhat tay ala na badia do ibana sokal do ibana dan semberangan ibana gari madapoton akaraja parhuaso na di tanoo kita taatur pakyata taatur
si sudi penampilata madapot to hatay may tutu anggo suadong be dang pola masalay alay yakid doaw dang nasuadong dito nga tunga natulu halima dalata mamuji di bata tabang iyar masuarata robi mahita marede jemenda tarbi majonian tubungan inahan naw na de atarumano nga baru kilhon ate kenang unang may laham molo didok katan itu hata akan nababalu gabe huriyaima suamiku ninna Tuhanima suamiku jinong may laham unang me rohamuna akalan siya unang me rohana ngaya kamu posok nasuhian wag talalani hatuaw na mauliate dito atay sa hatita jaminda parwima asa tapangiar suarata mamuji debata napaduahon nakinan iko pakyo tamanasa uning-uningan talenta tapuji tu hatay dito nga tungan ng luta napatuluhon marpakian na marhado ko mahita mauliate doon ta sa daryon sa mainang burutubing tu pensiyon nga gudang inang usaham ate dito gihok ko sita ni natulak mo makormati Tuhan alay pangiduan nami marhide hatan itu hata nang pepensiu ko inang hormat matuktong bayan hurian itu hata ay pamatang nito hata do hormat ma inang margugo maho makormati tohonam gugudo na pensiyo ang gotohonan sa ito na mati kita disipi asa putus asa marhiti siya ni lam torop halak dakuboto manang natarjalo kamu te to kinay asa pasan non makasiyang dito te asal alay tu bandita mahudoko nate yado sa halak keluarga Romano po dongan na keluarga na kebetulan padita di Medanon tu padita mahudokon guarni paditaon si asal guarni paditaon jadi do koma molorohamu tu jabu nami suku kamu ma adong di siku de tuak dungi suku kamu ma di dia do jabu ni padita asal terbaduduhonon na dunin na jadi rumah keluarga Hosiat Tuba sa matuko dito ako di sukuma ay di siya namang dia do jabu ni padita asal di sonina base luja ma nadikuryo marningo dangadong ngama dangadong di son padita asal alay na asal padita naguda nga di sonina na asal padita naguda nga di sonina jadi na pangiduak ko niya nakamang daksay sudi hita na malo daksay sudi hita napistar nagugu asal unang ati sa pala ng tasalo sa pala ng ngape tumagod do unang dangol sisilon unang gabidok ko na non asal anggo padita asal dangado doson asal dangadong si tua asal dison alay do musema asalado teh unang sumuni niya nakamang akena tahormati ma si leho mauliate do honota di leho de mala dang malota dang gogota dang bisukta dang alani hamorota di parar de bata kita kamang akena gabe na posona gabe sikana mabuan pabutuduhon hasangapon ni de bata hahormaton ni de bata di tonga-tonga ningo alani hamoliate honot tamay tawuji masyan nasa rohata siyan nasa gugutta laho pasahaton hahormaton ni de bata di tonga-tonga ningo luta asa marhidi siya ni taruli hita di halwaon, taruli hita di pasu-pasu. Unang asal ni sinalo. Alay pinarukil humma, pinargugu humma. Dang di pangido di batasyak kita, lobi siya guguta. Hobar ti kekuatata, hobar tu kumampuat tado di pangido. Alay ni margugu mahita. Margugu mahuinang bordubing. Dahil nang na, tugu-tugu masudi akapahopu, akakeluarga. Doho sudi unang marnas sohoto maju. Jolma hormat mahita tutuhata margogo mahita sudi parhalado madongani manguduti akaulaw ni akamata nagtumua naong pensiyo law mabuan huriata makormati di bata dito nga tunganing uluta amen martang yang mahita.
Muliate puji-pujian di pasar roh nami tuho di batama nami. Nunga di pakulingi hatap kami Tuhan. Asa di bagasan hakhormaton. Hato homon kami memuji doh pasangapoko. Allah di batana hormat doh oleh Tuhan nasokal nabadia. Na teratur di tengah-tengah di gunung nami. Atau posrohan nami Tuhan. Pergugui mahami. Sudi akar wasni huriam. Molo di parar hope kami tutu oleh Tuhan. Gabi ulam. Gabi naposom. Gabi akar wasmu. Asa dohot kami Tuhan. Mamuji. Dohot marhato poton hasok kalomu. Di tengah-tengah di gunung nami. Pasu-pasu mahuriam oleh Tuhan. Pasu-pasu nang sudi akar wasni huriam. Molo tungadong oleh Tuhan akan amar syahid. Topot nasida tuak kaingananna. Molo tungadong oleh Tuhan. Na di bagasan arsak apuli nasida. Ali di batama nami. Tung rap boto mahami. Mulai ati rohan nami Tuhan. Sadarion pensium maina nami. Naposom boru tobing. Kudang dututu oleh Tuhan na niulan nasida pilihan na. Ito nga tungan ni Huryamun. Alay dutu oleh Tuhan na ngadong nasikop. Saya dong doha galion. Doha kaurangan ni nanamyon. Alay porsiya dohami Tuhan marhiti pangulaw ni Todim. Tod di porbadia. Gabi toktong gugamu sempurna honomu. Paso-paso may nanami ang madalani hatuaw na. Paso-paso sudi akka boruna helana pahupuna. Asa margugo inanami on. Paso-paso do akka dongan tetanggana akka keluargana. Asa toktong di bagasan parsaoran nauli na dinggan nasida. Paso-paso kami nang akan naposom ali Tuhan. Na manguduti akka ulaw niya manami inanami nagtumua siya tunga-tunga ni Huriamon. Na pinukan na siya dali Tuhan akan nauli akan nadenggan. Asa margugo kami Tuhan. Asa sahata sa suara kami. Ito nga tunga ni ulo nami. Muliati mariho Tuhan jalo matang yang nami. Amen.